Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdad duyun wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tsumma amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ahlan wa sahlan di Ruwak Quran Indonesia. Bagi kalian yang belum mengetahui atau bagi kalian yang sudah pernah mengikuti rangkaian daurah dari Ruwak, ya, di sini saya akan mengenalkan kembali tentang Ruwak Indonesia. Ruwak Quran Indonesia ini adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat program-program daurah Al-Quran yang bersifat umum sebagai bentuk pembukaan dari Ruwak ini. Adapun program khusus berupa kaderisasi ahli Al-Quran berbasis rumah yang kami namakan dengan program Terangi Rumah dengan Al-Quran ini, ya, dirancang dengan kurikulum khusus dan pendidikan selama 2-4 semester. Program ini untuk lanjutannya nanti akan ada biaya dan juga ada syahadah kelulusan atau syahadah kehadiran dengan syarat dan ketentuan tertentu. Adapun terkait dengan kurikulum dari program Ruwak Quran ini, yaitu adalah berbasis kurikulum kaderisasi ahli Quran berbasis rumah. Kita menggunakan semboyan Terangi Rumah dengan Al-Quran, dan programnya meliputi ada tahsin, kemudian ada tahfiz, kemudian ada tajwid dan ilmu qiraat, bahasa Arab dan i'rab Quran, balaghah dan ijaz Quran, serta ada tadabbur Quran, ulumul Quran, dan tafsir. Pada pembukaan daurah dari Ruwak Quran ini, ya, alhamdulillah kita telah melalui 3 runtutan dari daurah yang diadakan oleh Ruwak Quran. Daurah yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mentadabburi Al-Quran bersama Dr. Aiman. Kemudian daurah yang kedua yaitu seputar Al-Fatihah. Dan daurah yang ketiga yang kemarin sudah dilaksanakan yaitu seputar pengenalan ilmu qiraat. Nah, sekarang ini kita berada pada daurah yang keempat, ya, yaitu daurah seputar mengenal kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, daurah 4 ini dibuka untuk umum, ya. Dibuka untuk umum dan gratis, ya. Dan nantinya akan ada follow up program-program khusus dengan biaya, ya. Seperti halnya program lanjutan dari Al-Fatihah kemarin, ya. Itu nantinya akan ada follow up, bisa ditunggu informasinya di sosial media kita. Lalu sebelum kita memulai dengan Dr. Kahila di sini, saya ingin menyampaikan sedikit poin mengapa kita harus mempelajari Al-Quran. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di kehidupan ini. Baik itu sumber kebahagiaan, sumber ilmu dalam agama Islam, dan juga sumber segala kebaikan. Maka untuk mengatakan kemuliaan Al-Quran, itu saya akan mengutip hadis dari Imam Bukhari. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Maka untuk menjadi orang yang baik, ya, sebaik-baik orang, itu di sini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran, dan yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah dustur, ya, atau sebagai pedoman kita dalam hidup. Ya. Untuk kita menjalani kehidupan di dunia, maka runtutannya dan juga aturan-aturannya itu bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Dan juga Al-Quranlah yang akan kelak memberikan syafaat di hari akhir pada para pembacanya dan para penghafalnya dan orang yang mengamalkannya. Terlebih lagi dari Al-Quran inilah merupakan sumber dari segala ilmu yang ada di Sakofa Islam. Seperti ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu qiraat yang sudah kita bahas, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dari sini terlihat jelas bagaimana urgensi pentingnya mengamalkan dan mempelajari Al-Quran. Hanya saja tidak cukup untuk mempelajarinya, ya, tapi di situ ada tanggung jawab lebih bagi orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran. Tanggung jawab lebih ini apa? Yaitu berupa keterikatannya dengan Al-Quran dalam aktivitas sehari-harinya. Seperti ia misalkan harus senantiasa membacanya, ya, dengan benar, hukum tajwidnya diperhatikan, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain, dan juga mempelajarinya, serta mendakwahkan apa dari isi Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, marilah pada daurah kita yang sekarang ini, kita simak, ya, sama-sama materi dari Dr. Kahila yang bertajuk kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. معنا يا فضيلة الشيخ؟ معكم. نعم. إن شاء الله سأترجم فقرة لأن جل الحاضرين يعني غير ناطقين بالعربية. طيب، المحاضرة أنا فهمت أنها في أسباب اللحن أثناء القراءة، صحيح؟ صحيح. جميل. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم محمد كحيلة، دكتور محمد كحيلة. أتحدث إليكم عن أسباب اللحن في أثناء قراءة القرآن الكريم. وأقول أن أول سبب من أسباب اللحن في القرآن الكريم هو يكون صوتي، يكون من الصوت. كيف الصوت؟ كلنا نعلم أن لغة أندونيسيا تختلف عن اللغة العربية، عن اللغة مثلا الإنجليزية، عن الفرنسية، عن الأسبانية. كل لغة لها فوناتيك، صوت. وليكن مثلا با، عندنا في العربية با، هناك في لغات با، بي، بي، لكن عندنا با. عندنا هم عندهم أما عندنا عندنا مثلا في اللغة العربية وليكن يع، هم عندهم ليس عند هناك لغات ليس يوجد عندها العين. الحاء ليست موجودة في اللغة الإنجليزية مثلا، يقولون يهمد يهمد يهمد، لكنه يحمد أحمد. فأخطاء أولا هو البداية في أخطاء اللحن في القرآن الكريم. بداية الصوت، لا بد أن أقرأ القرآن بالصوت العربي. يعني مثلا لو في طالب في أندونيسيا مثلا يقرأ ختمة فيقول بسم الله الرحمن أو لا، هذا ليس عربيا، هذا لا يقرأ القرآن بشكل صحيح. ربما هو يقرأ بالتشكيل وبكل شيء صحيح، لكنه لا يقرأ الصوت العربي. والصوت يختلف، ويختلف الصوت يختلف المعنى. يعني مثلا القانتين يعني الذين يدعون الله، دعاء القنوت. والقانطين، قانطين اليائسين من رحمة الله.
إذا الكلمة تغير صوتها تغير معناها، تغير صوتها تغير معناها. إذا الصوت مهم لأنه معنى. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن بالحرف العربي، بالصوت العربي، باللحن العربي. فهذه أول مشكلة تقابل الأجنبي أو الذي ليس عربيا. لابد أن تتعلم الحرف العربي من أستاذ مثلا متمكن من الصوت العربي. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ليس الرحمن الرحيم، لا، الرحيم. الصوت العربي مهم لأنه يرتبط بالمعنى. تفضل يا أخي. Nah, ya barusan ini eh, beliau memberikan materi terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ya. Nah, melalui apa yang disampaikan beliau barusan, banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sering dijumpai. Hanya saja kesalahan yang paling umum, yang nomor satu ketika dalam membaca Al-Quran, itu dari segi saut, ya. Dari segi saut atau dari segi suara dan juga dari segi pelafalan. Karena ada di setiap bahasa huruf yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Misalkan di bahasa Arab ada huruf fa, ada huruf fa. Kemudian di bahasa Inggris ada huruf P. Nah, di bahasa Indonesia juga ada huruf P. Nah, begitu juga di bahasa Arab ada huruf yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain, yaitu huruf dot misalkan, huruf dot ya. Begitu juga di dalam bahasa Arab ada huruf I ya, atau harokat I. Ada juga harokat E. Nah, di bahasa lain juga ada pengucapan E, atau yang lainnya. Nah, dari sinilah adanya perbedaan suara ya, atau perbedaan bahasa itu juga berpengaruh dalam membaca Al-Quran. Karena nanti akan mengakibatkan perbedaan makna. Ketika kita melafalkan Al-Quran dengan menggunakan selain bahasa Arab, nah, pelafalannya ini akan merusak makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan kita ya, untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan suara Arab atau bahasa Arab ya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan bahasanya orang Arab. Nah, itu mungkin yang pertama kali didapati muskilah sebagai masalah dalam atau sebagai penghambat ya, atau sebagai kesalahan yang umum sering didapati oleh orang-orang selain Arab ketika membaca Al-Quran yaitu dari segi suara, nah, atau dari segi pelafalan lafaz-lafaznya. Karena dari sini Al-Quran itu dia berbahasa Arab dan mengharuskan kita untuk membacanya dengan huruf-huruf Arabnya, bukan huruf dari bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, tafadhal Maulana. نعم. نحن نتحدث عن الصوت، فنقول الصوت العربي يختلف. ودراسة الصوت العربي لابد أن تدرس صفات الحرف العربي. صفات كل حروف الدنيا واحدة، يعني باء، الفاء مثلا فاء، لكن عندنا في اللغة الإنجليزية في، فا، اف. في اللغة العربية فاء واحدة. لابد أن تعرف الصوت العربي والصفة، صفة الحرف، لأن صفة الحرف العربي ستجعلك تفهم اللغة العربية. اللغة العربية ترتبط ارتباطا وثيقا الحرف بصفته. فمثلا تتشكل الكلمة بالصفات. وليكن مثلا كلمة مثل الرجز. الرجز هذا الزي فيها جهر، والرجز يعني العذاب فيه قوة. حينما تسمع رجزا من السماء فيه قوة. لكن إيه؟
رجس هي أيضا العذاب، ولكن رجس سين فيه همس، والهمس هواء انتشار. إذا هذا العذاب ينتشر كأنه فيروس كورونا مثلا، هذا رجس من رجس. إذا المعنى يتشكل ليس بالحرف فقط، بصفات الحروف. فتعرف ما هي الصفات العربية وكيف تقرأ الحرف العربي بصفته سليما واضحا. هذا سيشكل عامل مهم جدا في قراءة القرآن، لأن اللفظ إن لم يكن عربيا صحيحا فسد وخرج عن المعنى. تفضل يا Nah, ya. Nah, adapun yang barusan ini ya, beliau menjelaskan tentang poin pentingnya mempelajari sautul Arabi ya, atau pelafalan dalam bahasa Arab ya, pengungkapan kata dalam bahasa Arab. Nah, untuk lebih ketika kita ingin mempelajari sautul Arabi ya, atau pengucapan dalam bahasa Arab, itu mengharuskan kita juga untuk mempelajari huruf-huruf berserta dengan sifat-sifat dari huruf di dalam bahasa Arab. Karena huruf dan sifatnya dalam bahasa Arab itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti bagaimana tadi yang dicontohkan oleh Dr. Kahila tentang kata rijz. 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 Di sini kata rijz menggunakan huruf za. Za. Nah, huruf za ini dia memiliki sifat huruf yang mustarokah dan ada yang nanti ghairu mustarokah ya. Nah, misalkan si huruf za ini dia memiliki sifat jahr. Jahr. Sifat jahr, sifat jelas dan juga kuah. Nah, maka kita harus melafalkannya sebagaimana dia dengan sifatnya. Sebagaimana huruf tersebut dengan sifatnya. Rijz. Rijzam minas sama. Nah, jangan diganti dengan huruf yang lain. Misalkan kita ganti huruf za dengan huruf sin. Seperti rijz. Rijz. Nah, di sini akan mengakibatkan kesalahan dan juga terlebih lagi perubahan dalam maknanya. Karena antara huruf sin dengan huruf za itu memiliki sifat yang berbeda. Kalau tadi huruf za memiliki sifat jahr, maka huruf sin dia memiliki sifat hams. Dia tipis. Nah, oleh karena itu, dalam kita mempelajari dan hendak melafalkan huruf-huruf dan lafaz-lafaz dalam Al-Quran, sangat membantu dalam pelafalan itu ketika kita mempelajari tentang huruf-huruf dan juga sifat-sifat yang ada di dalam bahasa Arab. Naam, tafadhal Maulana. نعم. الأمر الذي بعد ذلك، أنا لا أعلم في اللغة الأندونيسية عندكم، اللغة الإندونيسية، هل هناك في اللغة الإندونيسية حركات يعني فتح ضم كسرة؟ هل هناك تشكيل؟ هذا التشكيل يساعد على تمام معنى الجملة؟ أظن لا. ولا يوجد في أي لغة سامية إلى الأرض إلا اللغة العربية، ولهذا يتغير معنى الجملة بتغير الإعراب. فمثلا الفعل والفاعل غير المفعول، لو تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، حاشا لله، من الذي يخشى من؟ الله ولا العلماء؟ العلماء تخاف الله عز وجل، فلفظ الجلالة فاعل. إذا هذا للمعنى. لما تقول إذ ابتلى إبراهيم ربه، حاشا لله، من الذي ابتلى من؟ إذا لابد أن يكون عندك قسطا من معرفة الإعراب، لأنك إن أخطأت في حركة من الحركات ربما يعني يكون المعنى سيئا يعني بالغا في السوء. مثلا الذي قرأ أمام سيدنا عمر بن الخطاب وقال أن الله، لفظ الجلالة اسم إن منصوب، أن الله بريء، خبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، حاشا لله، أي الله يتبرأ من المشركين ويتبرأ من رسوله، حاشا لله. المعنى الصحيح الله
يتبرأ من المشركين ورسوله كذلك يتبرأ منهم، ولهذا ورسوله. إذا معرفة الإعراب مهمة، لأن اللغة العربية بها إعراب، فيها فتحة ضمة كسرة، هذا كله يشكل المعنى. يعني أنت إن أخطأت ربما تموت في الخطأ. أحكي لكم طرفة جميلة. رجل عالم، كان غلام أعجمي ليس عربيا، يجر له الخيل في الصحراء، الإبل في الصحراء. فالشيخ معه إناء الماء، فقال لشيخ الغلام يقول: عطشت؟ فتح التاء قال: عطشت. فقال الشيخ: شربت الحمد لله. فسقط الغلام بعد ساعات، كاد أن يموت. فنزل الشيخ قال: ما بك يا ولد؟ قال: أترجاك طوال الطريق أن أشرب. قال: متى قلت؟ قال: أقول لك عطشت. فضحك الشيخ قال: لما عطشت يبقى أنت تسألني أنت عطشت؟ أقول لك: لا، شربت. لو كنت تريد كنت تقول عطشت، أنا عطشت، تاء المتكلم، أنا عطشت، أقول لك خذ اشرب. إذا الفتحة والضمة كادت تقتله. إذا معرفة الإعراب مهمة. تفضل يا شيخ. Nah, iya. Nah, selain kita harus mengetahui huruf ya, dan juga sifat-sifatnya, begitu juga dalam bahasa Arab ada yang namanya harokat, ya, seperti fathah, kasroh, dhamma, sukun. Ya. Nah, mungkin harokat ini hanya kita jumpai di bahasa Arab saja, ya, tidak kita jumpai di bahasa yang lain. Terlebih lagi, nantinya ketika kita melafalkan suatu kata menggunakan harokat yang berbeda, itu juga akan berpengaruh dalam perubahan makna. Nah, misalkan tadi ada beberapa ayat yang disebutkan dari Dr. Kahila ya. Misalkan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, atau innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama'a. Nah, ini kesalahan yang berasal dari kesalahan baca di harokatnya berakibatkan fatal dalam maknanya. Ya. Karena kalau kita membaca lafaz jalalah dengan marfu dhamma, itu mengakibatkan maknanya bahwasanya Allah takut pada ulama-ulamanya. Padahal kan yang benar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, begitu juga firman Allah yang lain, yaitu wa idzi betala ibrahima rabbuhu. Harusnya kan Ibrahim di fathah. Tapi ketika kita membacanya wa idzi betala ibrahimu rabbahu, itu juga akan berakibat fatal di maknanya. Hanya dari kesalahan di harokatnya saja. Jadinya maknanya Nabi Ibrahim yang menguji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mustahil ya, hasyalillah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Nah, ini juga berakibat fatal kalau kita baca wa rasulih. Mengakibatkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari orang-orang musyrikin dan juga Allah terbebas dari rasulnya. Padahal harusnya kan annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jadi Allah dan rasulnya itu terbebas dari orang-orang musyrik. Maka dari sini terlihat bagaimana pentingnya untuk mempelajari i'rab ya, dalam bahasa Arab, karena hal ini sangat berkaitan antara makna yang terkandung dengan harokat i'rab yang ada di dalam kata. Nah, begitu juga tadi yang dikisahkan oleh Dr. Kahila ya, tentang seorang pemuda yang bersama dengan orang tua sedang melakukan perjalanan di padang gurun, lalu kemudian pemuda ini menarik tunggangannya sambil sembari membawa air minum. Dan pemuda ini berkata pada seorang syekh yang ada di tunggangan tersebut, Atoshta, apakah kamu haus? Maka syekh tersebut bilang, tidak, ya, saya tidak haus karena sudah minum. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa lama, syekh tersebut melihat pemuda ini jatuh. Ya. Karena ditanya oleh syekh tersebut, kenapa wahai anak muda? Dia bilang,
saya haus gitu. Saya haus. Cuman dia bilangnya atosta. Ya. Harusnya kan atostu gitu. Nah, maka di sini kita lihat juga bagaimana perubahan kata atau perubahan harokat antara doma dan fatha itu berpengaruh bahkan sampai mau membunuh seorang pemuda tersebut. Ya. Tafadhal ya Syekh. الأمر الثالث وهو معرفة رسم المصحف. يعني أنت مثلا الآن تعلمت اللغة العربية أو تعلمت كيف تقرأ القرآن الكريم. طيب، وأنت تقرأ القرآن الكريم، هل القرآن الكريم مكتوب كما تعلمت أنت الإملاء؟ وليكن تعلمت في المدرسة، تعلمت متى يكتب الألف والواو والياء. هل في القرآن الكريم الألف والواو والياء مكتوبة مثل الإملاء؟ أبدا. هناك ألفات كثيرة جدا في اللغة العربية تقرأ في القرآن وليست مكتوبة. الرحمن، الرحمن، هل الألف موجود؟ انظر في المصحف، بسم الله الرحمن، ليس موجودا. الرحمن، اهدنا الصراط، لا يوجد ألف. نحن نضع ألف صغير، هذا اسمه ألف الضبط. المهم أن في المصحف هناك حروف تقرأ ولا تكتب، وهناك آخر حروف تكتب ولا تقرأ، مثل أولئك. أولى، لا تقل أولئك، الواو هذه لا تقرأ. إذا هذا مكتوب ليس مقروءا، وهناك مقروء ليس مكتوبا، العكس. مرة أخرى، هناك مكتوبا ليس مقروء، ومقروء ليس مكتوبا. هذا كله موجود في رسم المصحف الشريف، له غرض. الصحابة رسمت المصحف بهذا الشكل لأسباب، وأسبابها كثيرة جدا جدا ليست فيها هذه المعطرة. المهم أنه علم اسمه علم الرسم، لابد أن تأخذ منه قسطا. فالأستاذ لابد أن يخبرك أن الألف بعد واو الجماعة مثل قالوا لا يقرأ، صاموا، ارجعوا، هذا الألف نسميه ألف زائد. لماذا يا أستاذ؟ حل محل النون. أليست الأفعال الخمسة يقولون، تقولين، تقولون، يقولون، فهذه في آخرها نون، فيحل الألف محل النون لأنها ليست من الكلمة. هذا لا أسباب. الأستاذ لابد أن يخبرك أن هذا الألف يقرأ، هذا الألف لا يقرأ، هذا الألف ناقص، هذا الألف ليس ناقص، هذه سين وتقرأ صاد، وهذه صاد تقرأ سين، مثل بسطة. سليم؟ Nah, بسطة ويبسط والمسيطرون. جميل. كل هذه تسمى في علم رسم المصحف. هل تعلم رسم المصحف؟ لا، إذا ستقرأ خطأ. الأستاذ الذي مثلا ائتي معي، لو أنت معك مصحفا، اقرأ كده في سورة النمل في الصفحة الثانية من سورة النمل، أو لأذبحن. كيف كتبت؟ أو لا، في ألف، هناك عدة ألفات. لو قرأتها تقول أو لا أذبحن، هي خطأ، أو لأذبحن. هذا اسمه علم الرسم. والإمام ابن الجزري في متن المقدمة الجزرية أخبرنا عن المخارج ثم الصفات ثم رسم المصحف، كيف تقف على التاء والمقطوع والموصول. لماذا؟ حتى لا تقع في الخطأ. تفضل يا أخي. nah. Jadi tadi yang pertama berkaitan dengan sautul arabi, kemudian yang kedua berkaitan dengan harokat, maka yang ketiga ini berkaitan dengan rasmul mushaf, yaitu tentang penulisan mushaf. Apakah mushaf yang ada di hari ini itu sebagaimana dengan penulisan kita pelajari di
materi-materi penulisan imla tentu berbeda ya. Sebagaimana di daurah Kerat sempat saya singgung ya, terkait dengan Rosem Usmani atau Rosem Mushaf itu berbeda dengan Rosem Imla'i. Penulisan imla itu berbeda dengan penulisan mushaf. Karena ada nantinya di Al-Quran yang dia itu tertulis tapi tidak dibaca, begitu juga sebaliknya. Dia dibaca tapi tidak, seperti misalkan lafaz Ar-Rahman. Kalau kita lihat di huruf mim, itu setelahnya tidak ada alif, tapi dia dibaca panjang. Nah, dia termasuk dari kategori huruf yang tidak tertulis tapi dibaca. Begitu juga misalkan huruf yang dia tapi tidak dibaca, yaitu huruf waw di lafaz ulaika. Nah, kalau kita membacanya sesuai dengan yang tertulis, maka niscaya bacaan tersebut menjadi ulaika. Tapi ini salah. Ya. Begitu juga misalkan huruf alif yang ada di kata olu, di situ ada alif setelah waw. Nah, huruf alif ini meskipun dia tertulis, tapi dia tidak dibaca. Ya. Maka dari situ ada perbedaan antara penulisan mushaf dengan penulisan imla. Ya. Salah satu perbedaannya yaitu terdapat pada penulisan alif atau hamzah wasal, hamzah qata, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita juga harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penulisan mushaf atau yang bernama ilmu rosem. Nah, misal kita lihat di contoh lain, surat An-Naml. Ya. Surat An-Naml, kalian bisa lihat di Al-Quran itu, dibuka. Ya, surat An-Naml di halaman yang kedua. Ada kata aula azbahanna. Aula azbahannahu aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Nah, dalam kata la azbahanna, itu sangat banyak sekali alif yang tertulis di situ. Hanya saja itu tidak dibaca. Ya. Kalaulah itu tertulis dan dibaca, niscaya bacaan tersebut akan menjadi aula azba, nah, ila akhirih. Nah, hanya saja kembali lagi bahwasanya rosem mushaf, penulisan mushaf itu berbeda dengan penulisan imla. Oleh karena itu, Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya yang berjudul Al-Muqaddimah, hal yang pertama kali dibahas oleh beliau adalah tentang makhraj huruf, kemudian sifat dari huruf tersebut. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan rosem mushaf, ya, atau penulisan mushaf. Kapan bagaimana kita berhenti pada ta yang dibuka, tak yang ditutup, nah, ila akhirih. Tafadhal Maulana. نعم. الأمر الرابع صعوبة النطق. يا أخي، صعوبة النطق. تسمعني؟ وكلمة صعوبة النطق يعني أنا أعرف القاعدة، أعرف القاعدة، لكن هناك صعوبة في القراءة. هذا لابد من التدريب، كالذي يدرب على حرفة وصنعة. حرفة وصنعة يعني أنا الآن أريد أن أكون نجارا، عرفت أن ينشر هنا، عرفت، لكن المهنة تحتاج، الصنعة تحتاج إلى ممارسة. اسمع مثلا، وليكن كل صاد ساكنة بعدها دال، هذا في اللغة العربية صعب كبير جدا. لابد أن تتدرب فتقول صدور، صدور، وليس صدور، صدور، يصدر، يصدر الناس، وليس يصدر، يصدر، لا، يصدر الناس. مثلا حينما تقول المسجد، السين بعدها جيم، السين همس والجيم جهر، السين صفير، الجيم ليس صفير، الجيم شدة، الجيم شدة، هكذا. هذا لابد لك من تدريب. تفضل يا أخي وأكمل، تفضل. Oh, no. Iya. Yang keempat yaitu terkait dengan perkara su'ubatun nutq, ya, atau adanya kesusahan dalam pelafalan kata-kata dalam Al-Qur'an. Nah, maka solusi dari yang keempat ini apa? Yaitu solusinya adalah harus
memperbanyak latihan pengucapan tersebut. Ya. Layaknya seorang yang ingin menjadi ahli dalam bidang suatu tertentu, misalkan seorang ingin menjadi seniman dalam kayu, maka dia juga harus berlatih. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Ya. Membaca huruf-hurufnya, maka untuk kita mengatasi kesusahan dalam membaca Al-Quran, itu harusnya kita berlatih lebih lagi. Contoh misalkan yang susah dibaca dalam Al-Quran, misalkan huruf sod yang sukun, kemudian setelahnya ada huruf dal. Misalkan su'ud, bukan su'ud, afwan, sudur, sudur. Nah, atau misalkan kata masjid, huruf sin sukun, setelah itu ada huruf jim. Di mana huruf sin ini dia memiliki sifat hames dan ada sifat khususnya yaitu sofir, tipis. Nah, tapi sedangkan huruf jim itu dia sifatnya jahar, jelas ya, kuat. Nah, maka ini untuk mengatasi perkara yang keempat yaitu dengan sering-sering latihan. Tafadhol Maulana. مثلا وليكن الألف عندنا في اللغة العربية، الألف عندنا في اللغة العربية له ليس ألفا واحدا. الألف في اللغة العربية ليس ألفا واحدا، وإنما عدة ألفات. أقول لك مثلا كمثال، وليكن مثلا الألف في اللغة العربية عندنا مفخم، تقول قال، قا، قا. وممكن يكون مرقق، حال، تائبون، وليس طائبون. وممكن أن يكون اتجاه الياء مثل مثل كلمة مجري، مجري، ليس مجرى، لا، ولا مجرى، لا مجري. فالألف عندنا في اللغة العربية له عدة أشكال، لابد أن تتدرب عليه. لأن بعض الناس يقول لي كانتين، لا، ألف. هذا من صعوبة النطق، فلا بد أن يدربك الأستاذ على الحروف المتناثرة، لأنها صنعة. المتناثرة يعني التي لا تحب بعضها البعض، هذه صنعة. أنا أستاذ لم أتعلمها في يوم، ولكن شيخي ردني مرة وعشرة وعشرين حتى تمكنت من القراءة الصحيحة. تفضل. Nah, ya, yang barusan ini juga masih terkait dengan perkara yang keempat tadi ya, su'ubatun nut, terkait adanya kesusahan dalam pelafalan, maka solusinya adalah dengan harus banyak latihan. Nah, misal kita ambil contoh yang lain di dalam aspek kesusahan dalam melafalkan, yaitu misalkan huruf alif. Huruf alif dalam Al-Quran itu ada sangat banyak sekali. Huruf alif sangat banyak sekali macamnya, ya. Dan juga satu dengan yang lainnya saling berbeda dalam cara pengucapannya. Ada kalanya nanti alif tersebut ini dia dibaca dengan tafkhim atau tebal, seperti qalu, qalu. Nah, di sini alifnya dibaca tebal. Ada pula kalanya nanti alif ini dibaca tipis, ya, seperti taibun, taibun. Nah, dan juga ada kalanya alif itu dibaca agak miring sedikit ke huruf ya, seperti majreha, majreha, bukan majroha, ya. Tapi dibacanya miring sedikit ke huruf ya, majreha. Oleh karena itu dibutuhkan untuk kita berlatih ya, dan juga ditemani oleh guru sehingga kita dapat mengucapkan lafaz-lafaz di Al-Quran dengan benar. Dan pelatihan ini memang tidak terkesan singkat ya, tapi namanya butuh waktu. Tafadhol Maulana. آخر نقطة معنا النقطة الخامسة، وهي اسمها الوقف والابتداء. هذه مصيبة. الوقف والابتداء علاماته في المصحف عندكم موجود علامات. إن لم تلتزم بهذه العلامات وقعت في مصائب. الوقف والابتداء هو علم يفسر القرآن، يفسر القرآن، لأنك إن لم تلتزم وقعت في مصائب كبيرة. فمثلا يقول فبهت الذي كفر،
والله لا يهدي القوم الظالمين. أن تقول فبهت الذي كفر والله، حاشا لله، والله كذلك بهت، حاشا لله، حاشا لله، هذا معنى سيء جدا. فتقول فبعث الله غرابا، الله غرابا، حاشا لله، حاشا لله، هذا معاني سيئة جدا. مئات بل آلاف الآيات التي ممكن أن أنت تفسد المعنى بسبب الوقف. فالعلماء، علماء القرآن الكريم قديما ما شاء الله اخترعوا لنا علامات تفسر النص. أتعلمون الآن في اللغة العربية أو في اللغة الأندونيسية نضع الفصل والنقطة، والنقطة بفصلة وعلامة التعجب. أسألكم سؤال، لو قرأت كتابا وليس فيه هذه العلامات هل ستفهم النص؟ هل تفهم النص؟ لا. أتعلم بقى أن الذي يساعدك على فهم القرآن هذه العلامات. طب أعطي لك مثال. الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم. جميل. يبقى من الذي أملى لهم؟ الشيطان. مع أنك لو التزمت بالوقف تقول الشيطان سول لهم وتقف، وأملى لهم أي الله أملى للكفار. ألم يقل ربنا وأمليت للكافرين ثم أخذتهم. إذا أنت حينما وقفت أنت فهمت الآية، تفهم الآية بالوقف والابتداء. هذا علم كبير جدا جدا، كبير بشكل كبير، يقوم على التفسير والإعراب. اختصره العلماء في العلامات الموجودة عندنا، إن لم تلتزم بها تقع في مصائب، وربما تفهم مئات بل آلاف الآيات خطأ، تفهمها خطأ. طب ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن يجب علينا أن نتعلم علامات الوقف لأنها تفسر القرآن. يعني أنت إن تعلمت علامات الوقف فهمت القرآن. الآن إن إن قرأت آية تفهم المعنى، لا تحتاج لشيء، لا تحتاج لكتاب تفسير، لأن القرآن يعني يفسر بعضه. تفهمون؟ يعني القرآن يفسر بعضه، أنت لا تحتاج لمفسر، أنت تحتاج لعلامات الوقف، أنت تحتاج لعلامات الوقف. يعني مرة أخرى أنت تحتاج لعلامات الوقف. يعني مثلا وليكن مثلا قول الله تبارك وتعالى وتزودوا وتقوا فإن خير الزاد التقوى. لأن تزودوا زاد الدنيا وأنتم ذاهبون للحج، فإن خير الزاد التقوى العمل الصالح. إذا هذا زاد، يعني هذا زاد في الدنيا وهذا زاد في الآخرة. التزامك بعلامات الوقف هذا يساعدك على فهم القرآن الكريم والبعد عن الفهم القبيح. وهذه هي النقطة الخامسة، النقطة الخامسة في علم الوقف والابتداء، في اللحن أو أسباب اللحن عند قراءة. Punya beliau terhenti ya sepertinya ya. Ya, sembari kita menunggu beliau, saya terjemahkan. Nah, تفضل يا أخي. انتهي تماما. نعم. Nah, ya, poin kelima dari kesalahan Al-Quran ini ya, kesalahan dalam baca Al-Quran yaitu tentang wakaf wal ibtida, atau kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus mulai dalam bacaan. Nah, kalau kita lihat di mushaf itu sudah dituliskan besertaan dengan tanda-tanda
waqaf ibtidah ya. Tanda-tanda berhenti dan tanda-tanda untuk memulai bacaan. Nah, maka kita harus senantiasa memperhatikan dan mengikuti tanda-tanda tersebut. Karena apabila kita tidak mengikuti tanda-tanda tersebut, itu akan berakibat kacau pada bacaan kita. Terlebih lagi kacau dalam makna yang terkandung apa yang kita baca. Oleh karena itu ada ilmu lain yang lebih tidak kalah penting ya, dari yang sebelumnya disebutkan, yaitu ilmu terkait waqaf wal ibtida ya. Ilmu membaca Al-Quran kapan berhentinya dan kapan melanjutkannya. Contoh seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, misalkan kalau kita berhentinya kacau, fabuhital ladzi kafara wallah. Nah, itu kan kacau jadinya. Jadi seakan-akan yang kufur itu adalah Allah, padahal tidak demikian. Atau misalkan kita berhenti dalam ayat faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard. Kita berhenti faba'atsa Allahu ghuraba. Mustahil ya kan? Allah bukanlah burung gagak ya. Maka di sini kita harus memperhatikan tanda berhenti dan tanda memulai dalam membaca di dalam Al-Qur'an. Begitu juga misalkan firman Allah yang lainnya, asyaitonu sawwala lahum wa amla lahum ya. Nah, kita harus berhenti di asyaitonu sawwala lahum sebagaimana ada di mushaf ya. Karena yang menggoda manusia adalah setan ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah yang menggoda manusia. Oleh karena itu ya, kita harus memperhatikan tanda baca yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Baik itu kapan kita berhenti dan juga kapan kita melanjutkan bacaan ya. Karena sejatinya tanda baca tersebut ya, atau ilmu waqaf wal ibtida itu adalah sebuah ilmu yang sangat besar, di mana para ulama telah berusaha untuk kemudian merumuskannya dan juga mengikhtisarnya, meringkasnya hanya dengan tanda-tanda atau alamat-alamat di dalam mushaf. Nah, dengan kita memperhatikan tanda-tanda waqaf dan ibtidak di dalam mushaf, itu akan membantu kita untuk kemudian memahami Al-Quran ya, dan juga jauh dari pemahaman yang buruk dalam membaca Al-Quran ya, dan juga jauh dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu lain yang perlu diperhatikan selain yang telah disebutkan tadi, yaitu adalah ilmu tentang waqaf wal ibtida. Tafadhal Maulana. النقطة الأخيرة، يعني النقطة الأخيرة وهي تتعلق بأخذ القرآن من الشيخ. يعني القرآن لا يؤخذ من الصحف ولا من المصحف، ولا تردد خلف تسجيلا ربما تسمع خطأ. هذا هو السبب السادس، وهو التلقي. لا بد أن تجلس أمام شيخ فتأخذ القرآن من فيه، حتى نسميه علم التلقي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل عليه السلام، يعني سيدنا جبريل قرأ على النبي وقرأ النبي على سيدنا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أحد الصحابة يسمعه، سيدنا أبي، قال أقرأ عليك يا أبي، ليسن لنا سنة التلقي. حتى قال الشاعر من يأخذ العلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يعني الذي يأخذ العلم من الصحف والقراءة من المصحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم، كأنه لم يتعلم شيء. إذا لا بد أن تتعلم الحرف العربي والصفة العربية، ثم تتعلم طبعا والصفة العربية وأحكام التجويد، ثم لا بد أن يكون عندك قسط من النحو وتفهم أين الفاعل والمفعول حتى تفهم الجملة، ورسم القرآن الكريم، وتتدرب على صعوبة النطق والوقف والابتداء، وأخيرا التلقي. هذا وجزاكم الله خيرا أخي
أنا سأقف هنا، سامحني لأني عندي المحاضرة 5 دقائق، أنت تترجم هذا، وإذا جلست معكم ساعة، وسامحوني على التقصير لأن عندي محاضرة ثانية، لا ولكن بأس. ألقاكم ونرتب موعدا، يعني مواعيد أخرى أكون مسبقا أعلمها. إن شاء الله. الله فيكم مولانا. شكرا شكرا، وسعدت بكم. وهذا الذي أقوله لكم موجود في كتاب اسمه التصحيف والتحريف أثناء قراءة القرآن الكريم، مطبوع طبعة دار الغوثاني، يعني فيه توسع وآيات كثيرة جدا. شكرا. السلام عليكم. تفضل يا أخي. الله wabarakatuh. Nah, ya itu tadi barusan yang terakhir, yaitu poin ke-6 dari kesalahan dalam baca Al-Quran, yaitu terkait dengan aspek pengambilan Al-Quran. Dari mana kita mengambil bacaan Al-Quran kita. Nah, maka dalam hal ini, yang paling ditekankan untuk pengambilan Al-Quran adalah dengan cara at-talaqi, ya, atau dengan saling berjumpa dan bertatap muka. Karena sejatinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin setelahnya, Al-Quran itu diambil atau didapatkan dengan cara at-talaqi, ya, pembelajaran secara bertatap langsung. Sebagaimana Jibril alaihi salam, ya, beliau mengajarkan dan bacakan Al-Quran kepada Rasulullah dengan cara bertemu, ya, setahunnya sekali. Begitu juga Rasul SAW, beliau menjadikan salah satu sahabatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, untuk kemudian mendengarkan bacaan beliau agar Ubay bin Ka'ab juga mendapatkan Al-Quran dengan jalur talaqi. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya sebatas mengandalkan bacaan Al-Quran kita, ya, bacaan Al-Quran kita hanya sebatas dari mushaf yang sudah tertulis, ya, mengulanginya berkali-kali, atau bahkan kita hanya sebatas mempelajari Al-Quran dengan rekaman yang kita dengar dan kita ulang berkali-kali darinya. Nah, itu tentu akan mengakibatkan kesalahan yang fatal, ya. Itu kesalahan yang ke-6. Nah, maka dalam pertemuan kali ini dengan Dr. Kahila, ya, singkatnya mengenai kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran, tadi yang disampaikan oleh Dr. Kahila, ada kurang lebih 6 poin, ya, kesalahan dalam baca Al-Quran. Yang pertama dari aspek sautul Arabi, dari aspek pelafalan huruf-huruf bahasa Arab. Nah, itu harus kemudian diperhatikan, ya. Karena berbeda pelafalan akan juga berakibat berbeda dalam maknanya. Kemudian yang kedua yaitu dalam aspek harokat, ya, atau dalam hal ini yaitu berkaitan dengan ilmu nahwu, ya, i'rab. Nah, karena sejatinya juga nanti apabila harokat yang kita baca berbeda, itu juga akan mengakibatkan kesalahan fatal dalam maknanya. Nah, maka kita juga harus memiliki pengetahuan tentang ilmu nahwu. Begitu juga dengan i'rab di dalamnya. Kemudian poin yang ketiga selanjutnya yaitu adalah terkait dengan penulisan mushaf, ya, atau rosm mushaf, ya. Ilmu rosm mushaf. Ilmu ini berbeda dengan halnya ilmu rosm imla'i, ya, penulisan imla yang sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian yang keempat ada kesalahan dalam su'ubatun nutq, ya, kesusahan dalam melafalkan atau membaca huruf tersebut. Nah, ini solusinya adalah dengan memperbanyak latihan. Ya, sebagaimana pesannya Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifaqihi. Tidaklah antara tajwid dan bacaan Al-Quran itu melainkan riyadatum mri'in bifaqihi. Olahraganya seorang itu dengan mulutnya, yaitu senantiasa berlatih untuk mengucapkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tadi terkait dengan waqaf wal ibtida, ya. Kapan memulai bacaan dan kapan kita harus berhenti. Nah, dan yang terakhir yang keenam yaitu pengambilan Al-Quran atau bacaan Al-Quran dari syekh dengan cara talaqi, ya. Nah, itu muhadharah singkat pada kali ini bersama Dr. Kahila, ya. Beliau memohon maaf, ya, karena ada mauid yang lain. Insya Allah nanti di kesempatan ke depan kita akan undang lagi beliau, ya, untuk menemani kita dalam pembelajaran Al-Quran ini, ya.
Ya, mungkin saya kira cukup sampai di sini ya, karena kan Dr. Kahila sudah tidak ada ya, sudah meninggalkan ruang Zoom. Oh iya, terkait dengan nama kitab ya, yang tadi disebutkan oleh Dr. Kahila, itu namanya adalah At-Tashih wa Tahrif. Nama kitabnya adalah At-Tashih wa Tasrif. At-Tashih wa Tahrif. Ya. At-Tashih wa Tahrif, yang itu seputar kesalahan dalam baca Al-Quran. Ya. Itu semuanya ada di sana, dicetak dengan cetakan Dar Al-Ghawthani. Nama kitabnya At-Tashih wa Tahrif dengan cetakan Dar Al-Ghawthani. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat bagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Roisul Jalsah, saya bermohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.